بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 جنوری 2020 بروز وقت سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ انشورنس گاڑی چلانے پر 150 ریال جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا انشورنس نہ کرانے والوں کو 150 ریال جرمانہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر واضح کیا کہ اگر کسی شخص نے گاڑی کی انشورنس نہ کرائی تو ایسی صورت میں اس پر 100 ریال سے لے کر 150 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانے والوں کے خلاف ایک مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ تفتیشی چوکیوں اور اہم چوراہوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ کاغذات طلب کرنے پر اگر انشورنس نہ ہو تو ایسی صورت میں 100 ریال سے لے کر 150 ریال تک کا جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس سے پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر کسی گاڑی کا ٹریفک حادثہ ہو جائے اور ایسی صورت میں یہ بات سامنے آئے کہ کار کے مالک نے انشورنس نہیں کرائی تو ٹریفک حادثے کی کارروائی کے ساتھ انشورنس نہ کرانے کا جرمانہ بھی الگ سے کیا جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی کہ اگر کسی شخص کے خلاف ٹریفک جرمانہ کیا گیا ہو اور اس کو یہ لگے کہ جرمانہ غلط ہے تو وہ 30 دن کے اندر اس کے خلاف اعتراض ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ 30 دن کی مدت ٹریفک خلاف ورزی کے اندراج کے دن سے شمار کی جائے گی۔ ریاض میں چور گروہ گرفتار، عورت بھی شامل۔ ریاض پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے 8 لوگوں کو چوری اور لوٹ مار کے الزام میں گرفتار کیا، جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے سبق نیوز کا کہنا ہے کہ ملزمان ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان میں 4 یمنی، 3 سعودی اور 1 بنگلہ دیشی شامل ہے۔ گروہ کے ارکان پر الزام ہے کہ انہوں نے سپر مارکیٹس اور مختلف مقامات پر خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے پرس چھیننے کے علاوہ چوری اور لوٹ مار کی کئی وارداتیں کی۔ گرفتار ملزمان کی عمروں کے بارے میں پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان 30 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ ملزمان کے بارے میں کافی عرصے سے پولیس کو شکایات موصول ہو رہی تھی، جس پر پولیس نے جامع انداز میں کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تمام ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے ان کا چالان پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کو بھیج دیا گیا، جہاں ان سے مزید تحقیقات کرنے کے بعد مقدمہ عدالت کو بھیجا جائے گا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے اپنی وارداتوں کا اعتراف کرتے ہوئے پولیس کو ان مقامات کی بھی نشاندہی کر دی جہاں جہاں انہوں نے وارداتیں کی تھیں۔ وزٹر کے لیے ابشر کی نئی سہولت۔ سعودی عرب میں کئی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، جن میں سعودی عرب آنے والے وزٹرز کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والے اپنے ملک کے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں انہیں مقامی ٹریفک قوانین کا بھی خیال رکھنا ہوگا، بصورت دیگر خلاف ورزیوں پر خودکار چلان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے خودکار چلان نہ ہونے کی وجہ سے عرب ریاستوں سے اپنی گاڑیوں پر آنے والوں کو کافی سہولت حاصل ہو جاتی تھی، مگر اب جبکہ سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں خودکار چلان سسٹم مکمل طور پر لگ چکا ہے تو وزٹ ویزے پر آنے والوں پر بھی اس قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ وزٹ ویزے پر آنے والے وہ افراد جنہیں ٹریفک خلاف ورزی پر خودکار سسٹم سے چلان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جب تک چالان ادا نہیں کرتے ان کا ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے وزٹرز جن کے سسٹم پر چالان ریکارڈ کیا جا چکا ہے، انہیں اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنی فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزی سے ان کا سسٹم بند ہے، جس کے سبب ان کا خروج نہیں لگتا۔ سعودی وزارت داخلہ کی ڈیجیٹل سروس ابشر کے عنوان سے مختلف خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس سروس سے ٹریفک چلان کے بارے میں معلومات اور ادائیگی بھی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل سروس ابشر اس وقت تک فعال نہیں ہو سکتی جب تک اس کا باقاعدہ اکاؤنٹ نہ بنایا جائے۔ وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے وزٹرز کے لیے ابشر میں خصوصی طور پر اس سہولت کا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ویزا انٹری نمبر سے ٹریفک چلان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے سعودی عرب سے جانے سے پہلے انہیں ادا کر دیں۔
विजिटर इस सहूलत को www.my.gov.sa पर लॉग इन करके हासिल कर सकते हैं। मज़कूरा वेब पर लॉग इन करने के बाद अबशर को क्लिक किया जाए। इसके बाद अबशर अफराद के ब्राउज़र पर क्लिक करें, जिसके बाद विजिटर ट्रैफिक चालान खिलाफ वर्जियों को क्लिक करें, जिसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके मुताबिक एंट्री वीज़ा नंबर या खलीजी रियासतों के कार्ड पर आने वालों के लिए कार्ड नंबर फीड करके ट्रैफिक चालान के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। पहली सऊदी फुटबॉल अंपायर बनने की ख्वाहां। फुटबॉल की खिलाड़ी और सऊदी खातून अंपायर शाम अलगामदी का कहना है कि बचपन से ये सुनती आई थी कि लड़कियों को फुटबॉल की कोई समझ नहीं होती, ये खेल सिर्फ मर्दों के लिए है। कि सऊदी अरब से इस तासर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके फुटबॉल को लड़कियों में हर सतह पर आम करूं। निजी टीवी चैनल SBC को इंटरव्यू देते हुए खातून फुटबॉल अंपायर शाम गामदी का कहना था कि आलमी सतह पर पहली सऊदी खातून अंपायर बनने के लिए कोशां हूँ। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी लगन और मेहनत रंग लाएगी और मैं फुटबॉल के आलमी मुकाबलों में अंपायरिंग करने वाली पहली सऊदी खातून होंगी। अलगामदी का कहना था कि बचपन से ही मुझे फुटबॉल से गैर मामूली लगाव था। घर में जब भी मैच होता तो मैं भाइयों के साथ मिलकर बड़े शौक से मैच देखा करती थी। अलगामदी का कहना था कि मुझे सऊदी फुटबॉल यूनियन और अमाराती फुटबॉल यूनियन की जानब से दावत मिली है कि फीफा के तहत होने वाले अंपायरिंग ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत करूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो मुझे मेरे हदफ के मज़ीद करीब कर देगी और एक दिन आएगा कि मैं फ़ुटबॉल के इंटरनेशनल मुकाबलों में अंपायर के तौर पर सऊदी अरब की नुमाइंदगी करूंगी। मंगल और बुध की दरमियानी रात सख्त सर्दी होगी। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की कि मंगल की रात से लेकर बुध की सुबह तक सर्दी की शदीद लहर आएगी। रियाज रीजन भी सर्दी की लपेट में होगा। इंतहाई दर्जा हरारत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में 2 से 3 सेंटीग्रेड और बाकी इलाकों में 2 से 5 सेंटीग्रेड रहेगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इतला दी कि मंगल से लेकर जुमेरात तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बुध का मौसम सख्त होगा, दर्जा हरारत बहुत कम हो जाएगा। तेज़ हवाओं की वजह से हद नज़र बेहद कम हो जाएगी। ये मंजरनामा सऊदी अरब के मशरकी, शुमाली और वस्ती इलाकों में ख़ास तौर पर देखने में आएगा। रात के वक्त मतला अबर आलूद होगा। सुबह सवेरे सऊदी अरब के जनूब मगरबी बालाई इलाकों और मुमलिकत के शुमाली इलाकों में बारिश का समा बना रहेगा। सऊदी अरब में पहली बार ऊँटों की लड़ाई। दुनिया भर में बैलों की लड़ाई मशहूर है। लाखों लोग यूरोपीय मुमालिक खुसूसन स्पेन में बैलों के दरमियान मुकाबले देखते रहते हैं, लेकिन कभी कहीं भी ये सुनने में नहीं आया कि इस किस्म की कोई लड़ाई ऊँटों के दरमियान हुई हो या किसी कौम या कबीले ने ऊँटों के दरमियान लड़ाई का मुकाबला कराया हो। उकाज़ अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में ऊँटों की लड़ाई का मुकाबला होने लगा है। स्पेन में बैलों के दरमियान होने वाली लड़ाई और सऊदी अरब में ऊँटों के दरमियान होने वाली लड़ाई के मुकाबले में फ़र्क ये है कि बैलों की लड़ाई में खून बहता है, ऊँटों की लड़ाई खून रेजी से पाक है। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार शाह अब्दुल अजीज़ कैमल मेले में ऊँटों के दरमियान लड़ाई का इंतज़ाम किया गया है। ये मेला पूरी दुनिया में ऊँटों के शायकीन के लिए सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सऊदी अरब में ऊँटों की लड़ाई का मुकाबला अपनी नौयत का पहला है। इसका इंतज़ाम किंग अब्दुल अजीज़ कैमल मेले की इंतज़ामिया ने किया। इसका तरीक़ाकार ये है कि मेले में मौजूद किसी एक शख्स का मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक इंतखाब किया जाता है। मुंतखब शख्स अखाड़े में पहुँचा दिया जाता है जहाँ 2 साला ऊँट मौजूद होता है। इसके लिए स्पेशल अखाड़े तैयार किए गए हैं। मुकाबले के दौरान कोई एक शख्स 1 मिनट के लिए ऊँट से टक्कर लेता है। अगर वो ऊँट को मुकर्ररा वक्त के अंदर गिराने में कामयाब हो जाए तो उसे कामयाब करार दे दिया जाता है और मुकाबले में हारने वाला ऊँट उसका हो जाता है। अगर वो मुकर्ररा वक्त के दौरान अगर ऊँट को गिराने में कामयाब ना हो तो किसी और हमलावर का इंतखाब होता है और उसे ऊँट को गिराने के लिए 25 सेकंड से कम का वक्त दिया जाता है। अगर वो इस चैलेंज पर पूरा उतरता है तो बड़े अवार्ड का हकदार बन जाता है। इस किस्म के मुकाबले किंग अब्दुल अजीज़ कैमल मेले में हो रहे हैं। ये मेला पूरी दुनिया में शरीक ऊँटों की तादाद और मेले के रकबे के हवाले से सबसे बड़ा और अवामी मकबूलियत के हवाले से सबसे मुनफरिद है। मेला 225 किलो मुरबा मीटर के रकबे में मुनक्किद किया जाता है। होटलिंग के शोबे में ख़वातीन की दिलचस्पी। सऊदी अरब की कौमी सियाहती कमेटी का कहना है कि होटलिंग सेक्टर में काम करने वाले सऊदियों की तादाद में इजाफा हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक सियाहती कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक साल 2018 में
होटलिंग के शोबे का तनासब गुज़श्ता सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। कौमी कमेटी बराए सियाहत की जानब से जारी सालाना सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2018 में सऊदी अरब में छोटे दर्जे के रजिस्टर्ड रिहायशी होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की तादाद 71,488 है। छोटे दर्जे के होटल में काम करने वालों का तनासब 6 से 49 अफराद तक होता है। होटलिंग के शोबे में काम करने वाले सऊदियों का तनासब 22.3% तक पहुँच चुका है। रजिस्टर्ड सऊदी खवातीन कारकुनों की तादाद 20,732 है। कानून के मुताबिक होटलिंग के शोबे में इस्तकबालिया काउंटर्स, चेक इन और चेक आउट के अलावा अकाउंट्स और दीगर मुतअद्दिद शोबों में मुलाजमतें सऊदियों को की गई हैं। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MJ स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज के न्यूज़ बुलेटिन से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।